हेलो व्यूअर्स, ये फर्स्ट ईयर का पोम है सितंबर द फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल। ये लिखा है होवर्ड नेमरॉय ने। तो सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करते हैं और बाद में इसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं। माई चाइल्ड एंड आई होल्ड हैंड्स ऑन द वे टू स्कूल। मेरा बच्चा और मैं स्कूल जाते हुए हाथों में हाथ देते हैं। एंड व्हेन आई लीव हिम एट द फर्स्ट ग्रेड डोर, और जब मैं उसे पहली जुमात के दरवाजे पर छोड़ता हूँ। He cries a little but is brave, he does. तो वो थोड़ा चीख लगाता है, लेकिन वो बहादुर बनकर मेरा हाथ छोड़ता है। Let go my selfish tears, remind me how I cried before that door a life ago. मेरी खुदगर्ज़ाना आंसू मुझे याद दिलाता है कि एक मुद्दत पहले मैं किस तरह रोया था इस दरवाज़े के सामने। I may have had a hard time letting go. शायद मेरे लिए उसे छोड़ कर जाना मुश्किल था। Stanza number 2. Each fall the children must endeavor together. बच्चों को स्कूल की गलतियाँ इकट्ठे बर्दाश्त करने होते हैं। What every child also endeavor along. जिस तरह हर कोई अकेला बर्दाश्त करता है। Learning the alphabet, the integers. हरूफ तहज्जी और हिंसे सीखते हुए। 3 dozen bits and pieces of stuff so arbitrary. और इस तरह दूसरे बहुत सी चीज़ें so preemptory जो कितने जालिमाना और तहक्कुमाना अंदाज में होते हैं। That worlds invisible and visible bow down before it. जिसके सामने नज़र आने वाले और नज़र न आने वाले दोनों जहां झुकते हैं। As in Joseph's dream, the sheaves bowed down and then the stars bowed down. जिस तरह के यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब में फसल का मुट्ठा झुका है और फिर सितारे झुक गए। Before the dreaming of a little boy, एक छोटे लड़के के ख्वाब के सामने। Before the dreaming of a little boy, एक छोटे लड़के के ख्वाब के सामने। That dream got him such hatred of his brothers. उस ख्वाब की वजह से उसके भाई जो है उससे इतने नफरत करने लगे। Has cost the greater part of life to mend. जिसकी इस्लाह में जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा खर्च हुआ। And yet great kindness came of it in the end. और आखिर में इससे बहुत अच्छा नतीजा निकल आया। My child has disappeared. मेरा बच्चा गायब हुआ है। Behind the school room door. कमरे जुमात के दरवाजे के पीछे। And should I live to see his coming forth. और क्या मैं उसके बाहर आने तक जिंदा रहूँगा। A life away, जो एक लंबी मुद्दत है। To see, I know my hope, but do not know its form. मुझे अपनी उम्मीद के बारे में तो मालूम है, मगर नहीं जानता कि ये कैसे होगा। Nor hope to know it. May the fathers he finds among his teachers have a care of him more than his father could. और न मुझे ये जानने की उम्मीद है, शायद असातिज़ा कराम में कुछ ऐसे होंगे जो उसके बाप से भी ज़्यादा उसका ख्याल रखेंगे।
How that will look, I do not know. یہ کیسے دکھائی دے گا، مجھے نہیں جاننا ہے، یہ میں نہیں جانتا. I do not know, I do not need to know. میں یہ نہیں جانتا اور مجھے اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. Even our tears belong to ritual. حتیٰ کہ ہمارے آنسو بھی رسمی ہیں. But may great kindness come of it in the end. لیکن شاید آخر میں اس سے بڑی بہتری اور فائدہ برآمد ہوگا. اب اس پوم کی پیرافریزنگ کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں. اسٹینزا بائی اسٹینزا اس کی پیرافریزنگ کرتے ہیں. اسٹینزا نمبر فرسٹ، پیرافریز. My son and I are on the way to school, holding each other's hands. میں اور میرا بیٹا اسکول جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے. When I leave him at his classroom gate. جب میں اسے کلاس روم کے گیٹ کے سامنے چھوڑتا ہوں. He starts weeping. وہ رونے لگتا ہے. But later controls himself. اور بعد میں خود پر قابو پا لیتا ہے. He releases my hand. وہ میرے ہاتھ کو چھوڑتا ہے. I also weep. میں بھی روتا ہوں. And I remember those past times. اور مجھے وہ ماضی کے دن یاد آتے ہیں. How my father took me to school. جس طرح میرے باپ نے مجھے اسکول بھیجا تھا، مجھے اسکول لایا تھا. I also used to weep this way. میں بھی اسی طرح رویا تھا. Stanza number 2, paraphrase. Every day the kids pass through a series of painful and hard activities. ہر روز بچے مختلف قسم کے تکلیف والے ایکٹیویٹیز سے، سرگرمیوں سے گزرتے ہیں. Under the vigilant eyes of the teacher. ٹیچر کی سخت نظروں کے نیچے. They have to learn alphabets and digits. انہیں حروف تہجی اور ہندسے سیکھنے ہوتے ہیں. This is very laborious task. یہ بہت مشقت والا کام ہے. Everyone has to bow before the school strict timetable. ہر کسی کو اسکول کے اسٹرکٹ سخت ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہوتا ہے، ان کی پیروی کرنا ہوتا ہے. And the teacher's behavior is also very strict. اور ٹیچرز کا رویہ بہت اسٹرکٹ ہوتا ہے. Stanza number 3, paraphrase. Prophet Joseph saw in his dream that bundles of wheat and stars bowed down before him. جس طرح یوسف علیہ السلام نے دیکھا اپنے خواب میں بنڈلز آف ویٹ، گندم کے بنڈلز، اینڈ سٹارز، اور بہت سارے ستاروں کو، bowed down before him، جو اس کے سامنے جھک گئے تھے. Who was at that time a small boy، جو اس وقت ایک چھوٹا لڑکا تھا. This dream earned him the hatred of his 11 brothers. اس خواب کی وجہ سے اس کے 11 بھائی جو تھے اس سے نفرت کرنے لگے. A great part of his life was spent in troubles and hardships. اس کی بہت ساری زندگی جو تھی وہ مختلف قسم کے مشکلات میں گزر گئی. But at the end great kindness came of it. اور آخر میں اس سے بہت فائدہ ہوا، بہت منافع آخر میں ملا، مہربانی ملی. Stanza number 4, paraphrase. My son has gone behind the door of his classroom. میرا سن اسکول کے اس کے کلاس روم کا جو ڈور ہے اس سے پناہ ہو گیا ہے، اس کے پیچھے چلا گیا ہے. is now out of sight. اور اب وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. I do not know whether I will be alive when he will come out of his school successful. مجھے پتہ نہیں کہ میں
زندہ رہوں گا اس کے اسکول کے آنے کے بعد جب وہ کامیاب ہوگا. My son will find father-like figures among his teachers. میرا بیٹا جو ہے اسکول میں اپنے ٹیچرز میں اپنے باپ کی طرح پائے گا. They will take great care of him. وہ اس کا بہت خیال رکھیں گے. How will be his future life? کہ اس کی آنے والی زندگی کیسی ہوگی. I do not know about these things. مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں. And I do not need to know. اور مجھے یہ جاننا بھی نہیں ہے. Stanza number 5, paraphrase. The tears that we shed at such occasions are ceremonial and selfish. ان موقعوں پر جب یہ آنسو ہم بہاتے ہیں یہ رسمی اور خود غرضانہ ہوتے ہیں. But we hope that great kindness may come out of it in the end. لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آخر میں بہت اچھا ہوگا, اس سے بہت مہربانی پیدا ہوگی.